Ova nova metoda za uzgoj luka doneće nam znatno veći prinos, a gotovo da neće biti nikakvog posla oko luka do berbe. Kako je to izvodljivo? Pa koristit ćemo foliju za uzgoj luka. Folija ima veliki značaj u kontroli korova. To praktično znači da se rešavamo korova, tako da neće biti potreban dodatni rad oko čupanja korova, niti upotreba hemijskih sredstava za zaštitu od korova. Kada nema korova, sve hranjive materije iz zemljišta usmeravamo ka uzgajanoj kulturi, a to je u ovom slučaju luk. Također, ova folija propušta vodu i dobro zadržava vlagu u zemljištu, što je dodatna prednost. Iz navedenih razloga opravdano očekujemo veće glavice luka i veći prinos. Nisam našao foliju koja je namijenjena baš za luk, sa već izbušenim rupama, pa ću ih sam bušiti. Folija je 5 puta 1 metar. Kao što vidite na foliji pravim rupe pomoću zagrejane lemilice. To je odgovarajuće, jer prečnik ovih rupa treba da bude taman toliki, da mali lukovi mogu da se zabodu u zemlju. Razmak između rupa pravim na 15 do 20 cm. Kada je folija za luk napravljena, možemo je postaviti na zemlju. Zemljište na koje sadim luk mora biti izuzetno dobro pripremljeno, rastresito i poravnato. Tek kada su ispunjeni ovi uslovi, preko njega razvlačim foliju. Foliju sa oboda dodatno učvrstim sa slojevima zemlje. Sada kada je folija postavljena, možemo pristupiti sadnji luka. Ipak, pre sadnje je poželjno da se luk dezinfikuje. To se radi kako bi se sadni materijal pre svega zaštitio od bolesti i štetočina. Za ovu namenu može se koristiti rastvor drvenog pepela, rastvor soli ili plavi kamen. Za dezinfekciju pepelom koristimo isključivo pepeo od drveta. Stavlja se 250 grama pepela na 5 litara vode. Potopite luk u rastvor pepela i držite ga svega 10 minuta. Nakon toga procedite luk i posušite ga na osunčanom mestu. Tretirani sadni materijal će na ovaj način biti dezinfikovan. Manje će biti podložan bolestima i efikasno zaštićen od lukove muve, tripsa, grinja i nematoda. Pepeo će delovati i kao stimulans rasta, jer je tretirani materijal obogaćen mineralima iz pepela. Osim drvenog pepela za istu namenu se može koristiti rastvor soli. Rastvor se pravi tako što se stavljaju 3 kašike soli na 5 litara vode. Prošle godine sam potapao čenove belog luka u rastvor soli, a isto tako može da se radi i sa lukom. U rastvoru soli luk ostaje najviše do 4 sata. Nakon toga ga je potrebno isprati čistom vodom. Međutim, so nije baš dobra za zemljište jer se teško ispira i zato je ne treba često koristiti.
Zato sam se ja ove godine ipak opredelio za rastvor drvenog pepela. Iako se plavi kamen također pominje kao sredstvo za dezinfekciju luka, njega nisam koristio jer to je ipak hemijska štetna materija. Da se sada vratimo na sadnju luka na foliji. Ostalo je da ubadam male lukove u otvore na foliji. Ne zatrpam ih zemljom, nego samo ubadam u rupe. Kroz rupe će primiti dovoljno svetlosti za rast. Kao što vidite, posao je prilično jednostavan. Svaki ovaj mali luk će za nekoliko mjeseci postati velika glavica luka. Jedini posao do vađenja luka iz zemlje može biti zakidanje procvetalih vrhova luka. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.